après avoir eu beaucoup de responsabilités, depois de ter muitas responsabilidades, vous aimez votre Dieu vocês amam vosso Deus, et c'est pour cela que vous êtes là. por isso é que vocês estão Comme aqui. le pasteur José vient de dire, Como o pastor José acabou de je dizer, suis le pasteur Samuel Donga. é pastor Samuel Donga, J'habite en Hollande, précisément à Rotterdam. habita na Holanda, em Rotterdam, C'est là où nous servons le Seigneur. lá aonde o pastor serve ao Senhor. L'église en Hollande date déjà presque 21 A ans. igreja da Holanda já tem 21 anos. Et le Seigneur nous fait vraiment grâce. O Senhor nos fez a graça. Amen. Amém. Et je vous invite, si un jour vous visitez la Deixa o Hollande, convite, se dia vocês visitarem a vous Holanda, avez une grande famille au tem uma Pays-Bas. grande família naquele lugar. Amen. Amém. Et Dieu nous a fait grâce Deus nos fez graça, d'être Père. ser Pai. L'église Colon de la Vérité aujourd'hui, A c'est igreja Coro da partout. Verdade de hoje está espalhado em todo lugar. Il y a une autre paroisse en Rennes, France, Temos na Rennes aqui na França, l'autre l'église en Belgique, temos na Bélgica, l'église en Angola, em Angola, au Congo no Congo et ici à Toulouse. e aqui em Nous Toulouse. croyons que le Seigneur va nous amener là où il veut. Amém. Nós queremos que o Senhor nos leve onde Ele quiser. Amen. Amém. Je ne suis pas seul, Não estou sozinho, je suis accompagné avec ma charmante épouse, estou acompanhado com a sua esposa, Maman Véronique Ndonga. a Vero. Avec elle, on partage la vie, Com ela compartilhamos a vida, nous partageons le ministère. compartilhamos o ministério. Ça fait 21 ans qu'on est Já faz ensemble. 21 anos que estamos Et juntos. on a 3 beaux garçons. Temos 3 filhos. Amen. Amém. Amen. Amém. Hier, j'ai demandé à une sœur, vous donnez combien des Ontem années? perguntou ao meu irmão quantos anos você dariam para ela. On peut lui donner 20 ans, on peut lui Você donner pode combien? 20 anos, quanto? Mais c'est une maman. Mas é uma mamãe. Alléluia. Amen. Alléluia. Et l'onction nous rajeunit chaque A fois. unção nos renova várias vezes. Amen. Et merci au peuple de Dieu. Merci Obrigado, aux povo hommes de de Deus, Dieu. homens de Deus. Merci, mon frère Obrigado. Benjamin. Meu irmão Merci. Benjamin, obrigado. Votre prière nous a inspirés. A vossa vraiment. oração nos inspirou. Verdade? Et comme je disais déjà, Como eu dizia à já, chaque fois que je me déplace, quando eu me desloco, j'aime me soumettre de l'onction me de l'ange de submeto à l'église. unção do anjo da igreja. Donc je travaille et je me soumets sous l'onction de l'homme de Trabalho Dieu. debaixo da unção do homem de Que Deus. Dieu a établi dans Que cet Deus endroit. colocou nesse lugar. Ça ne sera pas parce que moi je suis pasteur Sami, Não será porque eu sou pastor Sami, mais je me soumets à l'onction de l'homme de mas Dieu. me submeto à unção do homem de Deus. Amen. Amém. Alléluia. Amen. Oh, Alléluia. Amen. On peut ça, amen, tout pour le Amém. Souvent, so tu bailler, pour Parece. je viens pour célébration, As accueillir pessoas les vêm enfants. só pela celebração da criança. Parfois, les gens n'ont pas vraiment l'envie d'écouter vraiment beaucoup la As parole. pessoas não têm aquele hábito de ouvir muito a palavra. Mais le Seigneur nous a fait grâce pendant les 2 jours Mas passés. Deus nos fez graça nesses 2 últimos dias. On a parlé de notre grand thème, l'Esprit du Seigneur est Falamos sur sobre o moi. grande tema, o Espírito do Senhor é sobre mim. On a commencé à expliquer, on ne peut pas parler de l'Esprit est sur Não moi podemos falar o Espírito sobre mim sans pourtant parler des enjeux qui se trouvent lorsque sem l'Esprit est là. falar das agendas do que há no Espírito quando está aí. Quand l'Esprit est là, Quando o Espírito é lá, está il aqui, commence d'abord à convaincre ele começa a convencer le monde. convencer o mundo. Après avoir été convaincu, Depois de convencer, il y a le processus qui passe, l'Esprit entre há en o nous. processo que o Espírito entra em nós. Et c'est pour cela que je disais, É por isso eu dizia, la Bible dit, a Bíblia diz, Jésus rempli de l'Esprit, Jesus cheio do Espírito, parce qu'il était rempli de porque ele l'Esprit, estava cheio do Espírito. l'Esprit les conduit dans le O désert. Espírito lhe conduziu no deserto. Quand quelqu'un a l'intimité avec Quando Dieu, alguém tem intimidade com Deus, quand quelqu'un a la relation avec quando Dieu, alguém tem esse il relacionamento, se laisse conduire par ele se l'Esprit. deixa ser conduzido pelo Espírito. Alléluia. Amém.
Marcher avec l'esprit, caminhar com o Espírito ça peut paraître un peu compliqué. pode parecer complicado. Hier, je disais aux hommes de Dieu, Ontem dizia aos homens de Deus, Philippe était à Samarie. Filipe estava em Samaria, Lui, il a prêché la parole ele à pregava Samarie. a palavra em Samaria. Les gens se repentaient à Os Samarie. homens estavam se Il y avait arrependendo. des démonstrations de Tinha puissance, demonstração de des poder, miracles. de milagres. Les gens qui se sont venus à Jovens Jésus. que viam para Jesus. Mais un autre jour, Mas dia, l'Esprit lui dira, o Espírito lhe disse, à la place de l'envoyer encore dans la centre-ville, em vez de lhe enviar no centro da vila, l'Esprit lui va le o conduire Espírito vai dans un conduzir chemin de désert. no caminho do deserto. C'est compliqué. É complicado. Lui qui est rempli de l'Esprit, Aquele que estava cheio do Espírito, avec le message de transformer com a la vie, mensagem de transformação de la vida, joie est revenue dans la ville. o renovo na vila, Alegria, a alegria voltou, la joie s'est retournée dans la ville. voltou de novo na vila. À la place que le Saint-Esprit puisse les laisser dans la No même lugar endroit, onde o Espírito ele veio deixar naquele lugar, les laisser dans la ville lhe deixar na où il y avait vila, la foule. aonde tinha gente, Mais l'Esprit de Dieu mas o Espírito va de les Deus conduire dans les chemins vai du lhe levar désert. no caminho do deserto. Quand on est conduit par Quando l'Esprit, somos conduzidos pelo on Espírito, se laisse diriger par nós nos l'Esprit. deixamos ser Le direcionados pelo Espírito. Saint-Esprit a le meilleur O agenda. Espírito Santo tem a melhor Et agenda. l'Esprit de Dieu connaît les O chemins. Espírito de Deus conhece o Et caminho. l'Esprit de Dieu sonde le E o cœur de Espírito de Dieu. Deus sonda o coração de Deus. Et Philippe n'a pas hésité E Filipe não parce hesitou, qu'il était conduit de porque ele l'Esprit. estava conduzido Il pelo se rend Espírito. dans les chemins de Ele foi désert. no caminho do deserto. Et là, il a rencontré un homme qui É lá onde avait ele besoin. encontrou um homem que ele tinha necessidade. On peut être dans la ville, Podemos estar na vila, là où il y a beaucoup de gens, onde tem muita gente, sans rencontrer les hommes qui ont sem la soif encontrar de homens Dieu. que têm sede de Deus. Mais peut-être dans les chemins de Mas désert, talvez no caminho do on deserto, va rencontrer l'eunuque vamos éthiopien. encontrar o único eunuco, Eunuque é o éthiopien eunuco etíope, qui est sorti de que l'Éthiopie saiu da Etiópia pour aller à para Jérusalem, ir em Jerusalém aller adorer. adorar Il rentrait e sans voltava rien, sem nada. des kilomètres Quilômetros d'Éthiopie à da Jérusalem, Etiópia a sans Jerusalém rencontrer le vrai Dieu. sem encontrar o verdadeiro Deus. Mais de retour, Mas no regresso, comme Dieu sonde le cœur, como Deus sonda o coração, comme Dieu sonde le cœur, como Deus sonda o Dieu coração, envoie Philippe Deus envia pour Filipe aller enlever la déception para de ir cet tirar a homme. decepção desse homem. Alléluia. Peut-être le message de ce Talvez a matin, mensagem dessa manhã, peut-être si je parle seulement à une personne. talvez eu só fale para uma pessoa. Peut-être Dieu m'a envoyé seulement pour Talvez changer la vie Deus só d'une mandou para personne. mudar a vida de uma pessoa. Muito amo estamos Esaio. Talvez essa pessoa é Não, você. muito amo estamos Esaio. Talvez são vocês. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Quand nous prêchons, Quando nós on peut pregamos, s'attendre que non, il y a la foule. às vezes a gente pensa numa multidão. Il y a beaucoup de gens. Tem muita gente. Mais peut-être Dieu veut seulement Mas parler à talvez une Deus só quer personne. falar numa Je dis que pessoa. non, cette personne soit Eu prête. disse que essa pessoa esteja preparada. Sois prêt. Seja Parce preparado. que Dieu a envoyé sa Porque parole Deus lhe mandou a sua juste pour palavra te faire du bien. para te fazer o bem. Alléluia. Amém. Lorsque l'homme de Dieu priait, Quando o homem de Deus pregava, lorsque orava, l'homme de Dieu priait, quando orava, quelque chose a monté dans mon algo subiu cœur. no meu coração. La prière de Paul. A oração de Comme Paulo. Paul disait, Quando Paulo dizia, je suis persuadé eu sou persuadido de venir envers vous de vier até vocês pour vous communiquer quelque para chose. transmitir alguma coisa. Não alguma coisa, transmitir alguns dons. Transmitir alguns dons. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Vous êtes calme, Bouindini. Oh, Amen. Amém. Amen. Amém. Si l'église est trop calme, trop Quando a froide, igreja é muito fria, calma, ça me rend difficile de prêcher la parole. fica difícil de pregar a palavra. Nous voulons que nous puissions décoller ensemble. Vamos de subir junto. Je disais que nous devons décoller ensemble. Vamos subir junto. Que nous tous, nous sommes des athées. Nós todos sejamos atores. Nous sommes tous des athées. Somos todos atores. Amen. Amém. Alléluia. Amém. Alléluia. Nous sommes toujours dans le livre de Luc chapitre Estamos 4. sempre no livro de Lucas, capítulo 4. C'est là où se trouve notre texte de base. É onde está o nosso texto de base. À partir du verset 18 Versículo 18 jusqu'à verset 22. até o versículo 22. Luc chapitre 4, Lucas 4, 18 à 22. 18 a 22. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres.
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres, les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tout lui rendait témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Nous continuons dans notre grand Estamos thème. a continuar no nosso grande tema. L'Esprit du Seigneur est sur O moi. Espírito do Senhor está sobre mim. Hier, j'ai commencé à parler déjà. Ontem eu estava já a dizer, Lorsque, si nous partons dans le verset quando 14, partimos no versículo 14, on a vu que non, Jésus revêtu de vimos que puissance de Jesus, l'Esprit, revestido do poder do Espírito, retourna en Galilée voltou na Galileia. et sa renommée s'est répandue A dans sua tout le pays de fama se l'entour. espalhou em todo lugar. Et Jésus, E Jesus, rempli de l'Esprit, cheio do Espírito, il est rentré dans le ele désert. entrou no deserto. Il fut conduit de Ele l'Esprit. foi conduzido pelo Espírito. Il a prié pendant 40 jours Ele et orou 40 durante nuits. 40 dias e 40 noites. Mais après avoir prié et Mas jeûné, depois de orar e jejuar, après avoir été tenté par depois le de ser diable, tentado pelo diabo, la Bible nous dit, a Bíblia diz, à partir du verset no 14, versículo 14, Jésus n'était seulement non plus rempli, Jesus não estava só cheio, mais Jésus revêtu. Jesus foi revestido. Lorsqu'on est revêtu, Quando somos revestidos, la dimension sort de a l'intérieur dimensão sai do interior et la dimension devient e extérieure. fica no exterior. Alléluia. Amém. Quand on est revêtu, Quando somos revestidos, ça devient un tenue visible. se torna uma vestimenta visível. Le tenue visible. Uma vestimenta visível. Quand on est revêtu, Quando somos revestidos, le monde va voir, o mundo vai ver même le monde des e o esprits mundo do espírito va reconnaître vai reconhecer l'autorité que nous a avons. autoridade que nos foi dada. Alléluia. Amém. Hier, je disais, Ontem dizia, c'était le coutume de Jésus era costume de Jesus d'entrer chaque fois dans la synagogue, entrar todo o tempo em lire sinagoga, des livres. de ler o livro. Les gens le voyaient Os homens marcher. lhe viam caminhar. Oh, un menuisier, Lhe viam como um un homme marceneiro, normal homem qui normal. marchait dans la ville de Galilée. Caminhava na vila da Il a Galileia. grandi à Nazareth. Cresceu na Il Nazaré. était connu comme étant un homme Era normal. conhecido como um homem Mais normal. le jour il est fut Mas o revêtu, dia que ele foi revestido, un homme qui était simple, uma pessoa que la era Bible simples, dit, a Bíblia diz, sa renommée, e sua fama espalhou. sa renommée. Qu'est-ce qui a provoqué sa renommée? O que provocou isso? Les O revêtements. revestimento. Oh, alléluia. Amém. Ce qui a provoqué sa renommée, O que provocou isso c'était le é revêtement. o revestimento. Ce qu'il portait, Aquilo que ele ce carregava, qu'il était chargé, aquilo que estava sobre ele, l'autorité qui est a devenue sur autoridade que lui, estava sobre ele, le pouvoir qui est o devenu sur poder que lui. estava sobre Je ele. disais, quand quelqu'un est Estava revêtu, dizendo quando alguém é il revestido, devient comme un policier. ele se torna como um polícia. Si un policier porte Se sa um tenue, polícia usar a farda, si il se met devant nous, se ele se colocar no même frente, ici on est beaucoup, ainda que somos muitos, un seul policier, uma pessoa il só peut policial arrêter même 100 pode personnes mandar para 100 pessoas, parce qu'il est revêtu de porque ele está l'autorité. revestido de autoridade. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Il peut se tenir dans Ele le pode chemin ficar de pé no caminho et stopper les e voitures. mandar para os Ils vont carros l'obéir e vão lhe parce obedecer, qu'il est revêtu. porque ele está On ne va revestido. pas demander sa Não vai taille. se pedir a sua idade, On ne va pas demander não combien vai de se ans. perguntar quantos anos, Mais on va regarder vão olhar l'autorité qui est a en charge. autoridade que está sobre ele. L'église du Seigneur, Igreja do ce Senhor, qui nous intéresse, que nos interessa, ce n'est pas notre não grandeur, é a grandeza, ce n'est pas nos moyens, não é os ce n'est meios, pas notre não argent, é mais dinheiro, l'autorité de mas Christ a en nous. autoridade de Cristo em nós. Oh, alléluia. Quand on est Quando revêtu, somos revestidos, on a le pouvoir nós temos o poder d'arrêter de fazer et de faire parar avancer. e de fazer avançar. Yes. Yes. nalobi mpe na bandeli Eu repito, soki toza na autorité quando temos soki autoridade, toza se revêti tivermos okoki revestimento, koestope você pode mandar mpe kokoki parar kolekisa e pode mandar passar. présence na yo na A famille tua na presença bino na tua família, lokolo oza como você revêti está tu revestido, peux stopper
proclamé la malédiction. Elle a proclamé la Il bénédiction. proclama la bénédiction. Yes. Alléluia. Amen. N'attendez pas seulement des Não prophètes. olha somente os profetas. N'attendez pas seulement des Não pasteurs. espera só os pastores. L'onction, A unção, quand l'église est quando a revêtue, igreja é quand revestida, un enfant de Dieu est revêtu, quando filho de il Deus é devient revestido, canal de ele se bénédiction. torna canal de bênção. Yes. Le O revêtement revestimento attire l'écho. chama a atenção. Le revêtement O revestimento attire la renommée. chama a fama. L'homme qui n'était pas connu, Homem porque não era conhecido. l'homme qui était normal, Homem pessoa que era mais normal. lorsqu'il revient Quando ele revêtu, vem e seja revestido, première chose, a primeira coisa, peut-être lui-même il ne remarquait talvez pas, ele nem notava, mais les entours, mas as ils pessoas ont ao redor remarqué quelque chose de vão différent. começar a reconhecer algo de novo. Laisse-moi dire à Deixa eu quelqu'un, dizer a alguém. le temps que nous passons O devant tempo que Dieu, passamos diante de Deus, nous ne perdons pas le não temps. perdemos esse tempo. Oh, amen. Amém. Moïse a passé le temps devant Dieu. Moisés passou tempo diante de Deus. 40 jours et 40 40 nuits. dias e 40 noites. Lorsqu'il descendit de la Quando desceu montagne, do monte, lui-même il ne savait ele pas não sabia. qu'il y avait transformation Havia en uma lui. transformação Et quelque nele. chose s'est changé en lui. Alguma coisa mudou Mais nele. Aaron Mas et Arão, le peuple d'Israël, Le pauvre. lorsqu'il regardait Quando olharam para Moïse, il Moisés, voyait un homme qui eles viram que rayonnait. era um homem. Église du Seigneur, Igreja do écoutez. Senhor. Souvent les gens aiment parler Às vezes as d'eux-mêmes. pessoas gostam de Bon, on a falar de n'a changé. Olha, não Laisse le monde parler deixa de o toi. mundo falar de você. Parce que bene basambela qui s'akataga yebono. Oh mon angana changé. Ah, tá vendo, eu mudei. Est-ce que le monde voit aussi que tu as changé? Est-ce que será que o mundo vê que você mudou? Moïse lui-même, Moisés ele lui, il mesmo ne savait pas qu'il ele não rayonnait. sabia que tinha mudado. Lui, c'est qu'il savait. O que ele J'ai sabia resté longtemps que devant Dieu. estava muito tempo na presença de Deus. J'ai resté devant la présence de Estava Dieu. muito tempo na J'ai resté presença. devant la face de Estava Dieu. muito tempo na face. Laisse le monde Deixa voir com que o notre mundo veja changement. nossa mudança. Yes. Oh, amen. Amém. Laisse le monde Deixa que o mundo parler de notre influence. fale da nossa influência. C'est pour cela la Bible Por dit, isso a Bíblia diz: nous sommes la nós lumière du somos a monde. luz do mundo. Nous ne sommes pas la lumière de Nós l'église. somos a luz da igreja. Nous ne sommes pas la lumière dans l'église. Nós somos a Mais nous luz sommes da des igreja. lumières du Nós monde. somos a luz do Nous mundo. sommes appelés d'éclairer Somos le monde. chamados para esclarecer, brilhar no mundo. Alléluia. Amém. Alléluia. On est de bons chrétiens Somos ici. bons cristãos aqui, Ici dans l'église. aqui na igreja. Des meilleurs chrétiens. Melhores Des cristãos. meilleurs hommes. Melhores Des hommes. meilleures chairs dans Melhores l'église. pessoas. Mais la Bible nous Mas a appelle Bíblia nos chama d'être la lumière du monde. luz no mundo. Laisse que notre impact Que o nosso impacto puisse briller à Toulouse. possa brilhar em Toulouse. Aleluia. Le corps de Jésus. O eco de Jesus. Parce que nous sommes revêtus. Porque nós somos revestidos. Parce que nous sommes revêtus. Somos Laisse revestidos. que cet impact Que esse impacto influence les entours. influencia nossas pessoas ao redor. Influence notre entourage. Influência ao redor de nós. Influence notre environnement. Influência ao redor Mais il y de a un nós. problème. Há Il y problema. a un problème. Há problema. Malgré les entours filles Apesar das influencés. pessoas sejam influenciadas. Les entours filles influencées. As pessoas influenciadas. Mais les hommes de Nazareth, Mas os homens de ils n'ont pas Nazaré accepté. não aceitam. Bandimate yaya. Não aceitaram. Nazolo bandimate. Não aceitaram. Mon impact. Estão a ver o impacto. Ils ont vu la renommée. Viram o Ils renome. ont vu l'autorité. Viram a autoridade. Mais les hommes, Mas os on homens. appelle, on dit seulement, ce n'est pas lui le fils de Não Joseph. é aquele que é filho de José. Ils ont l'information d'être le fils de Tem a Joseph. informação de filho de José. Mais ils n'ont pas Mas não l'information tinham informação. que les anges ont venu les Os anjos servir. vinham lhe servir. Mais fiez-vous des gens qui vous connaissaient avant. Eles conheciam antes. Méfiez-vous, desconfiez dos homens que vous conheceram antes. Yes, amém. Oh, alléluia. Amém. Alléluia. Amen. Ils auront toujours la pensée du passé. Volta sempre o pensamento do Il y a un passado. petit na biso. Ele é nosso puto. Il y a un mois na quartier na biso. Mais bah évitez que bah ange bah ya confier au biloko. Na zolo bah pe na zo sakola. Na premier lelo. Na tongo lelo. Mutu moko identité na yeso changer. Quelqu'un son identité change. Parce qu'il a passé le temps avec Dieu. Il a passé la tentation. Lorsqu'il sort, les anges sont venus les servir. Mais les hommes qui n'ont pas l'information, on parle toujours des fils de Joseph. Mais ils ont oublié. Il est un homme que les anges ont donné la nourriture.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il était Porque ele revêtu. estava revestido. Il entre dans la Ele synagogue, entrou na sinagoga mais différemment. diferente. Comme d'habitude. Como de hábito. Si nous lisons la Se Bible, lemos a Bíblia, on dit comme c'était sa coutume. era como Comme costume. était le coutume. Como era o Il costume. passait chaque fois Ele dans la passava synagogue. todo momento em sinagoga. Il passait dans les mêmes rues de Ele passava Galilée. na mesma rua da Mais les Galileia. jours-là, Mas nesse c'était l'inhabituel. não era Quand inhabitual. on est revêtu, Quando somos quand revestidos, on est revêtu, Quand nous sommes revêtus. donc il est Dieu de la Bible, La Bible nous enlève les habits des esclaves. Quand on est quando revêtu somos revestidos, avec l'Esprit de Com o Dieu, Espírito de Deus, avec l'onction de a Dieu, unção de Deus, il nous enlève les ele habits tira de a la honte. roupa. Il nous enlève les habits de Ele honte. tira a roupa da Il nous vergonha. enlève les habits de deuil. Ele tira a roupa Il da nous morte. donne les habits de gloire. Il nous donne les habits de gloire. C'est comme Joseph en É como Égypte. José no Egito. Il était vendu. Ele foi vendido. Il est entré en Égypte avec les habits Roupa d'esclaves. d'escravo. Mais un certain jour, Mas tempo, un certain jour, un certain jour, lorsqu'il fut revêtu avec les habits de gloire dans l'Égypte, partout où il passait, les Égyptiens s'agenouillaient. L'assemblée fait la loi. Il est entré ici avec les habits d'un esclave. Mais cet après-midi, Dieu te change les habits. Il te donne les habits de gloire. Il sortira dans cet endroit et les gens parleront de toi. Est-ce que j'ai dit à quelqu'un? Est-ce que j'ai dit à quelqu'un? Est-ce que j'ai dit à quelqu'un? Laisse-moi te dire, peut-être ce matin, tu t'es réveillé comme un prisonnier. Mais le revêtement peut te changer les habits. Yes. Avancez, papa. Quand il était revêtu, Quando foi papa, revestido. Pasteur Benjamin, quand il fut Quando foi revêtu, revestido. il est sorti de prison Saiu da prisão avec d'autres habits. com outra roupa. Mais lorsqu'il fut Quando foi revêtu revestido. avec les habits de gloire, Com a roupa de la glória. Bible dit, A Bíblia diz: partout où il passait, aonde ele passava, les Égyptiens os egípcios s'agenouillaient. s'ajoelhavam. Il était esclave, Ele era escravo. mais lorsqu'il fut Mas quando revêtu, foi revestido, Yaya Linga revêtement, aceita moi j'aime l'onction. eu amo Nana unção. Linga ke pakola. Eu gosto da Nana Linga unção. kanzamba Eu pakola. gosto que Deus me Moi mude. change kanga. Porque me Ça mude. me transforme. Me transforme. Ça me donne une autre E me dá uma outra énergie. Ça me energia. donne une autre force. me dá uma outra Ça me força. donne une autre E me dá assurance. uma outra segurança. Yes. Oh, amen. Amém. Il sort des habits de la prison. Saiu da roupa Des da habits prisão. d'esclave. A roupa da escravidão. Pour être revêtu Para ser revestido avec les habits de gloire. com o revestimento de Quand glória. on est revêtu, Quando somos la revestidos, gloire part. a glória fala. Quand on est revêtu, Quando somos la revestidos, puissance o part. poder fala. Même les hommes, Mesmo os homens. même les hommes. Mesmo os homens. Yaya toye kana tika na yebisa biso. Deixa eu vos dizer. Tika na yebisa Deixa eu biso. nos dizer. Ata bato basali semblant. Ainda que as pessoas fizerem, Bakoya neti Hérode. eles vão vir como Herodes. Balo batoye. Vai dizer, olha, Donc quand il dit, nous savons. nós sabemos Donc il n'était pas seul. que ele não estava assim. Donc basalaka réunion. Faziam reunião. balobaka mpona Yesu Falavam sobre mais bazala na Jesus. courage ya koya Mas não tinham te coragem. parce tika nayebisa yo Deixa eu te ils dizer. feront réunion à Vão cause de fazer toi reunião por pour você. dire nous savons Para dizer, nós ce que tu sabemos fais o que você vient de faz. Dieu. Amen. Est-ce que l'Esprit dit bien à toi? Amém. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. J'ai dit et je prophétise. Eu digo e profetizo. Les gens viendront As pessoas comme ils sont venus vers Jésus Jesus. pour vous dire à Para Jésus, dizer. nous savons. Nós sabemos. Donc baza ebele. São muitos. Baza balobi que nous toyebi. Então, Nous sabemos. savons Nós que sabemos. tu es venu de Dieu. Você veio de Deus. Bayebi na bango. Sabe mesmo. Mais baosa sembla. Mas estava fazendo. bato bayebi na bango As pessoas sabem. osambelaka O que você ouve. bazosala sembla Mas estava fazendo. na baréunion na bango Na reunião. balobelaka ngo Fala uma coisa a Deus. Oh, alléluia Amém. na makita na bango Nas- balobelaka ngo Eles falam. te yoyebi Você- ke soki awuti mpa nzambe Mas te você- moye asala makambo azosala Fazer o que faz. même dans ta famille même dans ta propre maison même si on ne parle pas dans ta face on dit cela dans ton Ele absence diz, na tua face. toyebi ke ya sambla Sabemos que ele ora. Oh, amen Amém. mais Jésus Mas Jesus, revêtu revestido, il entre dans la synagogue entrou na et sinagoga. ouvre le livre. Abriu o livro. Quand il ouvre le livre, Quando ele abre o livro, le livre du prophète o Esaïe. livro do profeta Isaías. Là où on a dit Olha, Esaïe 61, Isaías 61. il dit l'Esprit du O Seigneur Espírito do Senhor est sur moi. está sobre mim.
Le problème, O problema, on a parlé déjà de revêtement. falamos do revestimento já. L'esprit est sur O moi. Espírito sobre mim. Le problème, l'esprit O est Espírito sur moi. sobre mim Ce n'est pas un problème. não é problema. Mais il m'a oué. Mas me ungiu. L'esprit t'a oué pourquoi? O Espírito te ungiu para quê? Aujourd'hui, mon sous-terme, O meu subterrâneo c'est être oué é pour para le ser service. ungido para servir. Être oué Ser ungido pour le service. para lhe servir. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Souvent dans l'église, Às vezes nas igrejas, dans notre marche de chaque nossa jour, forma de caminhar de todo dia, nous voulons être oué. queremos ser ungidos. Nous voulons recevoir Queremos l'onction. receber unção. Oh, moi j'aime Eu l'onction. amo a unção. Moi j'aime être oué. Eu amo ser ungido. Mais l'onction, Mas a unção sans service, sem ça ne serviço, sert à rien. não será nada. Être oué pour faire quoi? Ser ungido para quê? L'esprit du Seigneur O est sur Espírito toi. do Senhor é sobre mim. Pour faire quoi? Para fazer o quê? C'est là où se trouve le grand É problème. aí onde está o grande problema. Pasteur José, c'est là où se trouve É le aí onde problème. está o grande problema. L'église veille A igreja vê que l'esprit du Seigneur est sur moi. que o Espírito do Senhor é sobre mim. J'ai besoin que l'esprit puisse me Eu voir. quero que o Espírito me unja. Mais Jésus dira, Mas Jesus ele vai dizer: l'esprit du Seigneur est o sur moi. Espírito é sobre mim. Il m'a oué Me ungiu pour. para. C'est là où le grand problème. É aonde está o grande Tu veux problema. être oué pour Quer faire ser quoi? ungido para quê? Tu es oué pour faire Você é quoi? ungido para quê? Tu es oué pourquoi? Por quê? Amen. Amém. Jésus, Jesus il dira, vai dizer: l'esprit du Seigneur est o sur moi. Espírito de Deus é sobre mim. Il m'a oué Ele me ungiu pour annoncer para anunciar une bonne nouvelle. uma boa nova. Donc il commence à Ele détailler. começa a detalhar, Il commence à détailler começa a detalhar le pourquoi o porquê d'être oué. de ser ungido. Je répète, Eu repito, il commence à détailler começa a detalhar les raisons as razões d'être oué. de ser ungido. Pourquoi il était oué? Porque ele foi ungido. Il était oué Ele foi ungido pour annoncer la bonne para nouvelle, anunciar a boa nova, pour annoncer la liberté, para aux captifs, anunciar a libertação aos cativeiros, pour proclamer la para délivrance, proclamar a libertação, pour donner le recouvrement des vies aux aveugles. para dar Abrir os olhos. abrir os olhos dos cegos. Alléluia. Amém. Mais toi, tu veux l'onction pour faire Mas quoi? você quer unção para fazer o quê? Tu veux être revêtu pour Quer faire ser quoi? revestido para fazer o quê? Amen. Amém. Donc aussi ce matin, Podemos acabar a pregação? l'intention que l'esprit puisse Na mouvoir. intenção que o Espírito pode, Mais s'il ne trouve se o pas son Espírito não intérêt, encontrar o seu interesse, ça sera compliqué. vai ser complicado. S'il ne trouve pas Se l'intérêt não de Dieu, encontrar o interesse de Deus, l'intérêt de Christ, o interesse de Cristo, pourquoi être oué? por que ser ungido? Pourquoi? Por quê? Même Jésus, Mesmo Jesus, dans Jesus, sa mission, na sua missão, il était oué, ele foi ungido, il avait l'agenda, ele tinha agenda, il avait son cahier de ele charges, tinha a sua agenda, son cahier de charges, a sua agenda, il commence à détailler, começa a detalhar. l'esprit est O sur moi, Espírito é sobre mim, il m'a oué me ungiu pour annoncer la para bonne. anunciar a boa nova. Yongu yozo lukosala na O ngoni. poder que você está procurando para fazer com ele o quê? Il y a qu'initier la bonne Só nouvelle. há uma boa nova. La bonne nouvelle, A boa nova, la bonne a nouvelle boa nova, n'est pas que nos kiba bandeko bakosala yo não boye. fugir olhos e Bando kiba yako fina yo. La bonne nouvelle nous parle de l'amour de falar Dieu. do amor de Deus. La bonne nouvelle, Boa nova c'est l'amour de Dieu. é o amor de Deus. La bonne nouvelle, La bonne c'est nouvelle, l'amour de Christ. é o amor de Cristo. Lorsque nous étions Quando confessés, somos- lorsque nous étions confessés, quando éramos pecadores, Christ est mort pour Cristo nous. morreu por nós. C'est ça la bonne nouvelle. Essa é a boa nova. La bonne A nouvelle, boa nova, Christ te pardonne. Cristo perdoa. La bonne nouvelle, Boa nova, Christ t'aime. Cristo te ama. Oh, amen. Amém. Amen. Amém. Les gens aiment qu'on le dise. As pessoas amam. Bademo bakanga O bino, demônio te prender. baliya bino. Te agarrar. Ce n'est pas ça la bonne nouvelle. é só isso, La amor. bonne nouvelle, bonne c'est nouvelle, l'amour de Dieu. É o amor de Deus. Je
dis souvent, le monde aime accuser. O mundo ama Le acusar. monde aime accuser. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de confusion. Même dans nos familles, Na família. dans nos entourages, il y a beaucoup de confusion à cause des hommes. Por causa dos homens. Jésus marchait avec ses disciples. Jesus caminhava com os discípulos. Ana lobango malem. Para falar devagar. Yesu azotambola na bayekoli. Jesus andava com os discípulos. Bamoni muntu akufa miso. Viram cego. Bayoka bayekoli. Ouve os discípulos. Maître, Mestre, pourquoi cet homme est por né que avec? esse homem nasceu cego? Sera que ses parents, Será que seus parentes ils ont commis le péché cometeram pecado? ou bien lui-même? Ou ele mesmo? Les regards des hommes. Eles, o olhar dos homens. Les regards des hommes. Os olhares dos homens. Premièrement, aiment condamner. Eles amam primeiramente L'homme condenar. aime condamner. Homem ama Chercher condenar. le coupable. Ou procurar o culpado. C'est lui. Eh. Aonyo kama masumu na ye. É ele o pecado. Aonyo kama lui, il a beaucoup Eh, de problèmes. pecado dele. Olandile bien denga zonyo Eles kama. seguem bem como está sofrendo. Olandile ba parents na ye. Oh, segue parente. Jésus, Jesus, enfant de Dieu. filho de Deus. Jésus, le maître. O mestre. Même si c'était les parents. Mesmo se fosse o pai. Même si c'était les parents. Mesmo se fosse os Mais pais. Jésus ne le dira pas. Jesus não lhe diria. Il dit, Ele disse, ce n'est pas des parents. não foi os pais. Ce n'est pas lui-même aussi. Não foi eles. Et c'est pour démontrer la Glória. gloire. Mas é para mostrar a glória. Alléluia. Amém. Imaginez-vous. Imagina vocês. Ce qui est soyez bisaki ba. Se Jesus lhe dissesse, Ezaba tata na e ye. os pais dele Balinga ba beta ba. iam bater. Ba prophète boni bazo beti sa ba Quantos famille ba. profetas estão sendo batidos? Ba out panza ba famille ba. Estão a espalhar a família. Ye kama tata na ye. É aquele pai dele. J'ai aimé un prophète qui É te dit. profeta que dizia. Il a dit, Ele il disse, y a des choses. há coisas Dieu te dit, que Deus te disse, c'est pour toi. é para Mais você. il y a des choses, Il y a coisas il te dit, qui te il disent. dit parle. Para Deus fala. Ce n'est pas toutes les choses qui est permis de Tudo é dire. permitido a falar. Il te dit, Ele te diz, mais il n'a pas dit que de te mas não te disse dire. para dizer. Il y a des moments, Há coisas. les hommes qui sont accusés par manque de Homens que são, discrétion, por causa dessas coisas, falta de segret. falta de guardar. Ah, le baba makambo na zolo. Amém. Oh, alléluia. Alléluia. Écoutez la réponse de Jésus. Ouve a resposta de Très Jesus. simple. Simples. Il a résolu un problème Resolve o sans problema. mettre une autre famille Sem dans un autre colocar problème. a família no problema. Il dit, ce n'est pas les parents. Não são os parentes. Parce que s'il disait que non, ce Se sont ele des parents, dissesse que são os parentes, les sorts de cette famille dans la ville, certeza que ça pouvait être compliqué. seria complicado. Ça pouvait être hein, Seria complicado. l'église du pasteur. Igreja, pastor, Prêchons la parole, prega a palavra. mais n'exclus pas la sagesse. Não exclua a sabedoria. C'est par l'intelligence que le É monde pela a été inteligência formé, que o mundo foi formado. mais par la sagesse que le Pela monde a été sabedoria que o affermi. mundo foi firmado. Notre Dieu O nosso Deus opère dans tous ces deux aspects. opera nesses dois aspectos. Il utilise la sagesse Ele pour fonder utiliza a et l'intelligence pour A fonder les choses. inteligência para fundar as coisas. Mais il utilise la sagesse pour les Utiliza a faire les sabedoria para asseoir. firmar. Même l'église, Mesmo a igreja. nous avons besoin de la Nós sagesse. temos a necessidade da sabedoria de Pour Deus devant du para sango. sentarmos. Yaya, Amamos. makambo na yebisa O que eu biso. vos dizer aqui, Après des années de prêcher la parole, anos e anos pregando a palavra. des années de prêcher la Anos e parole. anos pregando a palavra. Un autre jour, je suivais un homme de Outro dia eu Dieu. seguia homem de Deus. Il dira, Dizia, lorsqu'il quando prêchait, ele pregava, quand il faisait ça, quando ele fazia tout le isso, monde tombait. todo mundo caía. L'onction. Onção. Mais quand il entrait à la Quando ele maison, entrou em il y casa, avait la crise. tinha crise. Et sa femme le E a critiquait. mulher lhe Ah, criticava. l'homme le plus puissant. É homem todo poderoso. Vous voyez, ce moi, ça, comment le babongo? Como a mulher começou a Atali falar que isso. ngouye ça me bilo kwa kolia Não des fala ans. que não tem nada em casa para comer. Abi to mone na biso Olha, nguya. vimos o Me poder. bilo kwa kolia Essa des. coisa de comer. Não tem. Nde nzamba yebisi. É onde Deus lhe disse. Alobi na ye. Ele disse, Ce n'est pas de ma faute. não é minha culpa. L'onction A unção est le commando qui te e o ouvre la comando que porte. você abre a porta. Mais pour posséder, Mas para possuir, tu dois avoir la sagesse. você tem que ter sabedoria. Alléluia. Amém. L'église, nous aimons beaucoup A igreja, l'onction. nós amamos muito a Nous unção. aimons la démonstration. Amamos muito a Mais il y a des demonstração. moments Há où nous momentos devons faire l'équilibre. temos que fazer equilíbrio. L'onction A unção et la sagesse. e a sabedoria. Pour faire asseoir l'église. Para fazer sentar a Pour igreja. faire asseoir les A hommes. igreja sente, Il os faut homens la sentem. sagesse. É necessária a sabedoria. Hein, pasteur? Amém. Ce n'était pas prévu dans mon Não agenda. estava previsto. Ce n'était pas prévu. Não estava previsto nos Là, bolsos. je vous donne comment réussir dans le ministère. Como
nazopesa bino biloko nyonso mbamba mpona pourquoi nazozwa avion na ozonga. Porque eu estou pegando um avião para voltar. Amen. Amém. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Wana eza mingi mpona bino. Amém. C'est avec l'intelligence Com a que inteligência Dieu a fondé le que monde. Deus fundou o mundo. Mais c'est avec la Mas sagesse com a sabedoria qu'il a fermé la que ele firmou. Applique ces choses. Aplica isso. Tu as déjà l'onction à toi. Tem já unção sobre ti. Aujourd'hui, je parle beaucoup de toi, mon frère. Falo muito de ti, irmão. Avec beaucoup d'amour. Com muito amor. Tu as déjà la grâce de Dieu. Tem a graça de Deus. Tu as déjà l'impact. Tem impacto. Après cette passage ici, Depois dessa passagem, les revêtements, o la revestimento, renommée, o renovo. Toulouse parlera de vous. Toulouse vai falar de você. Parlera de vous. Falará de você. Mais la sagesse Mas a sabedoria fera posséder. vai te fazer. Amen. Amém. La sagesse vous fera posséder. A sabedoria vai fazer isso. Je disais, Eu dizia, être loin ser ungido pour servir. para servir. Jésus a dit, Jesus disse, l'Esprit m'a oint o Espírito me ungiu pour annoncer la bonne para nouvelle, anunciar a boa nova, pour libérer les para captifs. libertar os cativeiros. Si tu as besoin de l'onction, Se tens a necessidade de unção, mais c'est pour faire quoi? é para fazer o quê? J'ai besoin que l'Esprit puisse me oint, Preciso que o Espírito me encha. mais c'est pour faire quoi? Mas para fazer o quê? Faire quoi? O quê? C'est une question. É uma questão. L'Esprit sur O moi, Espírito sobre mim il m'a oint. me ungiu. Ce n'est pas un problème être Não é oint, só o problema ser ungido, mais le problème c'est mas o pour problema é para quê? chacun A cada doit pessoa compléter les pour. tem que completar o porquê. Moi Eu só, j'aime pour. Pourquoi l'Esprit m'a oint? eu amo porque o Espírito me ungiu. Eu. Le pourquoi? O porquê? Pourquoi me ungiu? Ah, pourquoi mon é? Et vous et moi E aussi, vocês, assim, on doit définir, tem que on doit definir, répondre. tem que responder. J'ai besoin d'être loin pour faire quoi? Preciso ser ungido para fazer o quê? Bah, tu vois mon anda? Para pessoas me Que verem, les gens puissent parler que de as pessoas moi, falem de mim, que les démons puissent me que os craindre. demônios podem me ter medo. C'est votre agenda. Eu vou à tua agenda. Mais le problème de Mas Jésus, o problema de Jesus, il parle. ele fala, L'Esprit m'a o oint Espírito me ungiu pour annoncer la bonne para nouvelle. anunciar a boa nova. Alléluia. Amém. La bonne A nouvelle boa nova, que j'ai déjà dit. que eu já disse, La bonne nouvelle, a boa c'est nova l'amour de Dieu. é o amor de Que Deus. Dieu nous aime. Que Deus nos ama. Quand Jésus passe, Quando Jesus passa, il a la compassion. a compaixão. Quand Jésus voit le peuple, Quando Jesus via o povo, il a la compassion du havia peuple. compaixão do povo. Il dira, il a eu la compassion. Ele disse, Il havia compaixão. était ému de compassion. Ele foi Il regardait la foule Ele olhava a multidão comme les brebis sans como berger. pessoas sem pastor. Alléluia. Amém. Aujourd'hui, les églises sont pleines. As igrejas são cheias. La foule est là. A multidão está Mais lá. quand Jésus entre, Mas quando Jesus il est ému de compassion. ele foi amigo de compaixão. Le peuple souffre. O povo sofre. Le peuple souffre O povo sofre comme des brebis sans como berger. ovelhas sem pastor. Il a dit, la parole est annoncée aux A pauvres. palavra foi anunciada aos pobres. Les pauvres ont écouté la bonne nouvelle. Ouviram a boa nova. Ce qui a plongé le peuple dans la O que pauvreté, levou a pobreza c'est l'abandon des vrais foi dieux. o abandono do verdadeiro Deus. Ils ont abandonné Dieu qui était la source de Abandonaram toutes les Deus choses. que era o surgimento de tudo. Ils ont abandonné Dieu, la source des Abandonaram bénédictions. Deus que era a fonte da bênção. Peuple de Toulouse, Povo de écoutez-moi. Toulouse, me ouva. Écoutez-moi. Me ouça. Je parle et je Eu falo prophétise. e profetizo. Les regrets de Dieu. A regra de Deus, Les regrets de Dieu. La lamentação de a Deus. alimentação de Deus. C'est comme dans les jours de É Jérémie. como no dia de Jeremias. Dieu dira à Jérémie, Deus vai dizer a Jeremias: oh peuple O d'Israël, povo de Israel, vous avez abandonné la vocês source de vie abandonaram a fonte da pour vida faire des cisternes para fazer crévancières. cisternas que têm Motivo la mabulu mezanga mai. cisterna que não tem água.
C'est ça que nous vivons ici à É Toulouse. isso que nós vivemos aqui em Toulouse. Batu bamisali liba As mabulu. pessoas cavaram os Batu próprios bamitemuni buracos. liba mabulu, É mais mabulu porque a cavaram, mas changamai. não tem água. Ils ont abandonné Dieu. abandonaram Dieu est la Deus. source de vie. Yes, fonte Dieu da est vida. l'eau de vie. Que é a água C'est da là vida. que Toulouse. Et Toulouse. C'est là que le peuple de Dieu. là du peuple C'est de là Dieu. que les églises L'église. retournent à Dieu la source Fonte da de vie. vida. Je parle en qualité de prophète. Profeta. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sobo kobenga nga susu Oh, de Dialibino. Mais na yena yebisa bino. Ba église, Ya igreja. ba nation, A nação. emitimu nili mabulu, mais ba cisterne zangamai. Não tem água. Avance, papa. Les gens pensent être dans l'église, c'est être nombreux. Que muito. Que cause la muke metosa la nanzam. Podemos ser pouco, mas temos de Deus. Mais il dit que nanzambe, Mas com Deus. la foule viendra. A multidão virá. Avec Dieu, les échos seront là. Hey. Mais le problème, Mas o problema- le problème, Toulouse. l'église de Toulouse, L'église de Toulouse. revenons au Seigneur. Yes. C'est pour ça que le Seigneur m'a Pour ça que le mandaté. Seigneur me dit. Ça fait 10 ans que le Ça fait Seigneur 10 m'a ans. dit, me dira, Qu'il tu a dit. prêcheras la parole à Ça va Toulouse. prédiquer la parole à C'est Toulouse. maintenant, il me Il dit, me dit la ça. parole qui m'a envoyé de dire, nous avons abandonné la source de A vie. fonte da vida. Jésus a dit, Jesus disse. la parole est prêchée aux A pauvres. palavra foi pregada aos pobres. La parole est prêchée aux A pauvres. palavra foi pregada aos pobres. Parce qu'ils ont abandonné Porque eles la abandonaram. pauvreté. A pobreza. Parce que les hommes Que os ont homens abandonné foram abandonados. le Dieu O qui est Deus la source de que é vie. a fonte da La vida. source de bénédiction. fonte da bênção. Laisse-moi vous dire Deixa eu te l'église. dizer, igreja. Le Dieu que nous servons, Deus que nós il est servimos. la source Ele de é a vie. fonte da vida. Amen. Amen. Notre Dieu, O nosso Deus il est la source de ele é a bénédiction. fonte da bênção. Yaya ko luka luka te. Não procura Kokota na kabali juifi Não te. entra na cabala Kokota juifi. soki wapi te. Não entra aí. Notre Dieu Nosso béni. Deus abençoa. Amen. Je dis que notre Dieu Nosso Deus béni. Et la abençoa. Bible dit, La Bible dit la bénédiction de que a l'éternel bênção do Senhor qui enrichit Qui enrichit. et ne se fait accompagner d'aucun ele chacun. fez acompanhar. Oh, alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Alléluia. Amen. Ils ont abandonné Dieu. Abandonaram Deus. Source de bénédiction. Fonte da bênção. Source de tout est bien. Fonte de todos os bens. Jésus a dit, Jesus disse: annoncez la bonne nouvelle aux pauvres. anuncia a boa nova aos La pobres. bonne nouvelle aux malheureux. Boas novas. Pourquoi la pauvreté a Porque a entré? pobreza entrou. Parce qu'ils ont abandonné Porque Dieu. abandonaram Deus. Les sources de bien. A fonte do bem. Source de vie. A fonte da vida. L'église dans ce pays. Igreja nesse país. L'église dans cette Na contrée. igreja nesse Nous lugar. devons revenir à Jésus. Precisamos voltar a Source Jesus. de vie. Que é a fonte da vida. Pasteur, revenir aux Pastor, sources. volta Que na les fonte. évangélistes Os reviennent aux evangelistas sources. voltem na fonte. Alléluia. Amém. Alléluia. Amen. Comment on peut accepter Como é que podemos d'être aceitar? des serviteurs, Somos serviteurs. d'être des brebis mais avec Exact. des inimitiés? Yena yeba yoka nakate. Ele não se entende. Mais vous laissez l'âme. Mas está começando a ser. Bible lobby. Bíblia diz: Soko lingo pesa maka. se você quer dar Vous oferta, comprenez que ça a problème na entender que tem problema ko com pesa nanu te. Zonga nanu kene yoka na Para nayo. entender. Il y a un problème dans cette paix. Tem problema nesse lugar. Il y a un problème. Há problema. Si tu as un problème avec quelqu'un, Si tu aujourd'hui en as un sortant d'ici, Oh, je parce sais que tu es revêtu, Porque você é revestido. dis je me réconcilie. Diz: eu me reconcilio. Oh, alléluia. Amém. Eh bien, nous avons fait bien comme Olha, moi. tem coisas que dá tristeza. Muito monde a commis na Facebook. Alguém escreveu no Facebook. Eza facile yoga ni sabato balangwa É kama sa. fácil ver as pessoas que bebem álcool. Bovani si bamona mesa bo Você chekopo ya l'école ba meli ba yoga ni na ba. bebem e se entendem. Mais difficile ya bo yoga ni Mas saba há chrétien. pessoas que são cristãos muito difíceis. Soko lobi na India ko yoga na. E comment ma paix? Também está escrito. E comment ma paix? Omo kende li felo na be comment ma na yo. Alléluia. Amém. Problème eza été ya kozala pasteur. Não é ser Eza pastor. te ya kozala diacre. Eza te ke na yaka mikolo Não é nyonso ser na église. pastor, Mais não é notre Deus. relation avec Nossa Dieu. relação com Deus. Amen. Avance. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est là beaucoup É seront ali surpris. aonde muitos serão surpresos. Souvent je prêche, je Aí dis, eu prego e digo: il y a des terrains glissants. tem terrenos que são escorregadios. Des terrains glissants. Terrenos Des escorregadios. terrains de miracles. Terreno de milagre. Terrains de guérison. De Des terrains de prophétie. prophétie. Ce sont des terrains São très glissants. terrenos
muito estranhos. C'est là le terrain. É naqueles Là terrenos où Jésus dira, onde Jesus vai dizer: oh Seigneur, Oh Seigneur, on a prophétisé à nós ton nom. profetizamos em teu nome. On a guéri à ton Nós nom. curamos em On teu a nome. fait des miracles à ton Fizemos em teu nom. nome. Oh, Jésus dira, Jesus vai je dizer: ne vous connais pas. Não vos conheço. Landa, ngasoke nazo Segue. totoka, Eu. ngasoke nazo bikula, Senão- bikula. Jésus dira, il ne te connaît pas. Não te conheço. C'est pour cela. Por isso, Moi j'aime la Eu parole. amo a palavra. Je peux prophétiser, Posso profetizar. mais j'aime la parole Eu amo a qui va palavra. me rencontrer avec vai me Jésus. fazer reencontrar com Deus. Até sobre essa língua passa. Ainda que me doer. Até sobre essa língua passa. Ainda que me doa. Deve que Yesu até sobre a Eu sei lelicida. que Jesus se Lobe vai ako ya kupamusanga Amanhã maya ele vai misu. vir limpar minhas lágrimas. Batu balelisa A yo. pessoa pode te fazer Yesu akoya kokonsoler yo. Jesus vai vir te consolar. Oh, amen. Amém. Oh, amen. Amém. nazomona dira kili ezosuka nango. Est-ce que kuna na nsima ça va? Amém. Est-ce que kuna na nsima ça va? Est-ce que je prêche l'église? Amém. L'abandon de Dieu. O la abandono source de de Deus, a fonte. Jésus a été loin Jesus foi ungido pour proclamer le découvrement para des vies. proclamar. Abrir os olhos dos cegos. Amém. Ouvrir les yeux des Abrir aveugles. os olhos dos cegos. Parce que le péché O pecado rend l'homme aveugle. faz o homem ser cego. Rend l'homme aveugle. Faz o homem ser cego. Ne permet pas l'homme de voir comme Dieu le Não fait. permite com que o homem veja como Deus vê. C'est pour cela que les hommes sont devenus Por isso aveugles. as pessoas se tornaram cegos. Ils voient selon le monde, Eles vejam somente o mais ils mundo. ne voient pas selon Dieu. Eles não vejam segundo Deus. Oh, amen. Amém. Amen. Amém. Les noms d'église les appelés. Hoje muitas igrejas são muitas. L'église les As appelés. igrejas são Et muitas. donc, dit na batu. Está cheio. Zambe nanga na betela tolo akuma. Ozobeta. Você está a bater. Mais mukolo fali pa ko ya yopo Mas kono o dia que kasa na falir selfie. vir, você também está aí. Ya okokende li felo na selfie wana. Amém. Laisse-moi prêcher la parole. Amém. Você, papai. Laisse-moi prêcher la parole. Você, papai. Parce que en France, c'est un libertinage. A pessoa pensa Donc, que é libertinagem. chrétien, c'est chrétien, il y a Cristão France, é cristão, não é il y a diferença. Hollande, il y a Afrique, il y a chrétien, chrétien. Cristão, cristão. Nous sommes chrétiens en France. Nós somos cristãos da Donc, França. ça explique. Il y a chrétien en France, à Zate. Não tem cristão da Il y a França. Angola, Zate, il y a Angola, Congo, não tem. Zate. Congo, não On tem. est que Nós somos chrétiens. cristãos. Les gens qui reflètent Christ. Pessoas que reflitam a Cristo. Les gens qui reflètent. Pessoas que reflitam Oh, a bon, Cristo. les gens qui reflètent. Cristo. Oh, amen. Amém. Oh, amen. Amém. Nous sommes à l'église. Hoje nas igrejas, Dimanche, ça va. domingo, super. Samedi, au salut de dimanche, on regarde, on dit, mais ingeta. Tika baje ya ya. Essas brincadeiras. Yango lelo na peke si ba ingeta ya compliqué. Yes. Ebisaka batu. Eu tenho dito às pessoas, Quand tu parles même en langue, quando você fala em língua, il y a des gens qui maîtrisent há ça. pessoas que, que dominaram isso. Mutu ayebe lo ba français. Aquela pessoa fala Soki mutu azolo ba français ya fort Se a oye. pessoa que está falando francês falso vai saber. Oh, amen. Yo pessoa ozolo ba parler langue ya moniato. Yo boyeba. Vamos saber. Tosa nini? Togoyeba. Tosa nini? Togoyeba. Le problème, O problema le péché O pecado. rend les hommes aveugles. faz as pessoas ser cegos. Jésus dira, Jesus vai dizer, je suis venu, eu vim, je suis venu. L'esprit m'a o oué Espírito me ungiu pour donner le recouvrement de vie. para dar vida. Abrir os olhos. Que les aveugles puissent Que voir. os cegos possam ver. Libérer des prisonniers. Liberar os presos. Proclamer la délivrance aux captifs. Proclamar a libertação aos cativos. Que les captifs, Que os cativos, la délivrance. a libertação. La Bible A dit, Bíblia diz, Jésus Jesus nous a libérés nos libertou du royaume des do ténèbres. reino das trevas. Lorsqu'il nous a libérés, Quando nos libertou, il ne nous a pas laissés là. não nos deixou lá. Il nous a Ele nos transportés. transportou. Aux amoutons, bah, Você même é uma yo, pessoa quand que même. te levaram. Il savait que tu ne peux pas marcher Você não toi-même. pensava assim. Jésus t'a délivré. Il t'a transporté. En même maillot. On peut ça yo transport. En joyau. Il t'a enlevé les royaumes des ténèbres. Il t'a transporté lui-même. Les royaumes des fils de Dieu. Dans le royaume des lumières. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas impli l'impôt du monde des ténèbres. Gosta do mundo das trevas. Parce que tu
que é transportado. Você é transportado. Uau. Moi, je suis citoyen Eu hollandais. sou um cidadão holandês. Malgré que je suis né en Angola, Ainda que eu sou l'Angola ne me demande pas l'impôt. não me pede imposto. Parce que je suis naturalisé hollandais. Naturalizado holandês. Je suis naturalisé hollandais. Je dépends des lois hollandaises. Quand il me touche ici, c'est l'ambassade d'Hollande qui viendra. Et comment, comme nous sommes en Christ, nous sommes en Christ. J'ai quitté de la malédiction de la famille. Je suis transporté du royaume de Dieu. Oh, chaque prime dans ma vie, c'est des lois de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Loi de la famille. N'assemble pas la tombe de nos parents. Alors, il m'a dit, nous, c'est hérédité. Oh, elle a des familles. Nous, soyauté. Comme ça, on va transporter. Quelqu'un qui dit la transporté. Yes. My God. Il fallait que je sois au Congo. Il fallait que je sois en Hollande. Je presse le peuple. J'ai besoin de voir le peuple. Pour aller avec moi. Il nous a transportés. Comme ma vie, comme ma Pour aller à Toulouse. Il y a un avion. Mais pour le royaume en Zambie. Qui est ma Jésus. Jésus m'a transporté. Yes. Alléluia. Nous sommes des hommes transportés. Somos transportados. Wow. Mikolo ya mateya biloko kolia distraka bato kuna etanga nazo vibrer bango bazo kabula na biloko kolia. Chaque chose a son temps. L'homme ne vivra pas seulement du pain. La photo pour me ça bato. Moi désert de tout mon azo ko kanzala te. L'église de l'Europe. Igreja da Europa. L'église de l'Europe. Igreja da Europa. L'église de l'Europe. Igreja da Europa. Mon Dieu. Amém. Nous sommes transportés. Nós somos transportados. Oh, amen. Amém. Amen. Amém. Libérez les captifs. Libertar os que estão no cativeiro. E disse? Il dira, Ele disse. proclamez la délivrance aux Proclamar a prisonniers. libertação os que estavam presos. Celui qui est prisonnier, Aquele que estava preso. il est privé de sa Ele é liberté. privado da sua liberdade. Quand on est dans le péché, Quando estamos no pecado. quand le diable nous Quando o enferme, diabo nos fecha. il nous empêche la Ele nos liberté. impede de liberdade. Il nous contrôle. Ele nos Il controla. contrôle notre territoire. Controla o teu território. Bato mususu baza neti Muita bata. gente são Bakanga como bango cabrito singa. que eles colocaram Batikila bango juste petite Eles deixaram liberté. pena Il peut te laisser faire quelque Faça part. alguma Mais coisa. après, Mas depois, dans la mesure de la corde, na medida da quand il corda, pousse, ele te puxa il retourne. e você volta. Yango mona ko meki Por isso que okei. você vai, deita, você volta. Batiki oneti eye mikolo eglise pa moyen azokende azokende alobi natiki ye nanu mwasinga ntango yaki moko ekoya na kobenda na nda aozonga na ye omona ye azalaki zele azongi ndenge nini oza no na mesure asinga mais na après-midi lelo non c'est la bonne nouvelle que les prisonniers soient libres singa wana ekatana. Come on, j'aime ça. Alléluia. Alléluia. Singawana Aquela corda. et Katana. Corda. Aux liberté. Christ a dit donner la liberté aux prisonniers. C'est que le péché condamné. Que pecado que condena. Lorsque l'homme a péché, Quando o homem pecou, le péché condamné o l'homme. pecado lhe condenou. Le péché emprisonnait l'homme. Mais lorsque Jésus est venu, il ira libre. La liberté de promouvoir partout. Promoveu todo lugar. Amen. Amém. Alléluia. Amém. Vai pensar na muito mususu. Tem pessoas, Aumele ta mususu mwana 20 na Toulouse. demorou muito tempo, 20 anos em Toulouse. Nano pa bima mboko yo. Nunca saiu ainda de ti. Mwana bisanya toza kona makokia ko bima. Mas nós não temos capacidade para sair. Makokia ko bimeza. A capacidade não tem. Lilobo tozote. A palavra que ela E o pega. peso makokia Vai ko te dar bima. capacidade para sair. Amen. Amém. Alléluia. Alléluia. Amém. Mon évangile on a sauté. O evangelho que eu estou a pregar, L'évangile on a sauté. o evangelho que eu estou a pregar, J'ai des témoignages. eu tenho testemunhos. J'ai des témoignages. Tenho testemunhos. En 2006, j'ai Em prêché 2006 en eu Hollande. pregava na Holanda. J'ai prêché en Hollande. Pregava, Je disais, eu dizia, c'était dans une grande era numa conférence. grande conferência. J'ai dit en Hollande, Eu dizia na Holanda. j'ai dit, pour me faire enlever d'ici, Olha,
il faut venir avec les Para tracteurs. me tirar ainda que tem que vir com trator. Maintenant, on a zolo babongo, Quando eu estava a falar isso, mukande zate, não tinha documento. eloko ezate. Não tinha documento. Nalobi, il faut tracteur, O mutia trator é que mukanda. tem que vir me tirar daqui. Pe nalobi, nde nazoteya. E se do jeito que eu estou a pregar, Dans quelques jours, daqui uns dias, le gouvernement va o governador holandês vai. Amen. Amém. Tant conférence ici, Quando a conferência acabou, semaine et lundi, a semana que veio, il faut que nous se présenter era na police. necessário eu me apresentar na polícia. Na komi kuna, Cheguei na polícia, balobi, yo, disseram: você, procédure na yo, teu ici. procedimento acabou. C'est au kangi nyonso. Já fechamos tudo. Et si quelqu'un me colopo Só ficou o dia para ser deportado. Eu disse: na makambo na loba. o que eu falei? Na on nazo vivre comme Mas isso que eu estou a viver está diferente. balobi. Falaram. Na yo ki révolution mo bekoti na. Houve uma revolução que disse: Telemi. eu levantei. Mais bon, on a basuka te pona fina nga. Vocês não têm a palavra final da minha vida. Bachenga boya. Disseram: Jeune. jovem. Bakanisi que no craquage bandit. Pensaram que começou por. Balobi. Disseram: jovem, Roster. fica calmo. Roster. Fica calmo.